සනම් චිරාගත සම්ප්‍රදායන්ට ගරු කරමින් මේ මොහොතේදී අප යොමු වන්නේ පොල් තෙල් පාන දැල්වීමට. இப்பொழுது எங்களது மங்கள விளக்கேற்றல் வைபவம் இடம்பெறும். So we proceed now with a customary practice, that of inviting a few people here present to participate in the lighting of a ceremonial oil lamp. We'd like to invite our chief guest, His Excellency the British High Commissioner, Dr. Peter Hayes, in the company of the patron of the Civilian Bravery Foundation, His Excellency Judge C.G. Veeramantri. We'd like to invite the President, Mr. Kasun Chandaratna, Professor Carlo Fonseca, and Mr. Deepal Surya Rachi. After this, the religious observance thing. හිතවතුනි අසුන් ගැනීමට අවස්ථාව මා මීළඟට ඔබ හැමට ආරාධනා කරනවා තම තමාගේ භක්තිය අනුව තම තමාගේ පැහැදීම අනුව තමන්ගේ ආගම සිහි කර ගැනීමට අප ඔබට කෙටි වේලාවක් මේ මොහොතේ ලබා දෙනවා සම්ප්‍රදායන්ට ගරු කරමින්. மங்கள விளக்கேற்றியதற்கு நன்றி. இப்பொழுது சமய சடங்கு இடைபெறும். It has been deemed appropriate that we spend a moment or two in silence, each one within the realm of his own religious experience, in silent contemplation for a minute. Thank you. Thank you. We shall invite you to resume your seats. We now prepare for the singing of the theme song, and this in itself, in its lyric, focuses on the value of life. The theme song. සිය පනනුතරා හර පන රකිනා ජීවිත පූජාවෙන් ඔබයි වීරයා ඔබයි සූරයා ජීවනේ සැදි මිහිතලයේ ජීවනේ සැදි මිහිතලයේ සිය පනනුතරා हर पन रखिना जीवित पूजावें ओबाई वीरया ओबाई सूरया जीवने सदी मिहितलये जीवने सदी मिहितलये නන්නාදුදනා කෙනෙකුනත් පොර බදනා සඳ මරු සමගින් ඔහු පන රකින්නට සටන් වදිති ඔබ මානව කරුණාවෙන් මානව කරුණාවෙන් සිය පන නොතකා हर पन रखिना जीवित पूजावें ओबाई वीरया ओबाई सूरया जीवने सदी मिहितलये जीवने सदी मिहितलये දෙවියකි අභීත මිනිසෙකි සීතල දිවියේ වටිනාකම්
ඔව්මිය ගියෙහිද නොමියේ කිසියා උදාර මිනිසත්කම් උදාර මිනිසත්කම් සිය පන නොතකා පරපන රකිනා ජීවිත පූජාවෙන් ඔබයි වීරයා ඔබයි සූරයා ජීවනයේ සැදු විහිතලයේ ජීවනයේ සැදු විහිතලයේ සිය පන නොතකා පරපන රකිනා ජීවිත පූජාවෙන් ඔබයි වීරයා ඔබයි සූරයා ජීවනයේ සැදු විහිතලයේ ජීවනයේ සැදු විහිතලයේ When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. අභියෝගයන් හමුවේ නොසැලී සිටින අපගේ විරුවනි
ඔබටයි අපගේ මේ උත්තමාචාරය. මීළඟට පැමිණ සිටින ආරාධිත ඔබ සැම ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමට ජාතික පොදුජන වීර පදනමේ ලේකම් RACS රණවීරාජ මහතාරයි අපගේ මේ ගෞරවණීය ඇරයුම. ස්තුතියි. 1993 වසරේ කළුතර උක්වත්ත ගමේ විහාරස්ථානයේ පැවති පළමු විරුජන සමුරේ සිට මෙවන් උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවක් දක්වා 15 වෙනි විරුජන සමරුව දක්වා අපි පැමිණ සිටිනවා. මෙම අවස්ථාවේදී අපගේ ආරාධනය සපමින පැමිණ සිටින ඔබ තමුන්නාන්සේලා පිළිගැනීමයි මට නියමී තිබෙන්නේ. මුලින්ම අමරපුර ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත මහානිකාය අනුනායක අතිපූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත ත්‍රිවික්‍රමලේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය මා ඉතා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. එමෙන්ම වැල්වත්ත රාමකෘෂ්ණ ආරාමේ සර්ව රූපානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ අතිගරු මාක්ස් ෆර්ඩිනැන්ඩස් අනුනායක අගරදගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේ එමෙන්ම රාමකෘෂ්ණ මිෂන්හි සර්ව රූපානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේත් මා ඉතා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් යුතුව පොදුජන පදනම වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අපි ආරාධනා කළ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ හා මාලදීවන ජනරජයේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් අතිගරු ආචාර්ය පීටර් හේස් මැතිතුමනි, අවපත් පදනමේ ගරු අනුශාසක ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ හිටපු උපසභාපති අතිගරු සීජී වීරමන්ත්‍රී මැතිතුමනි, එමෙන්ම හිටපු විනුසුරුතුමන්ලාගෙන් අපි ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. එමෙන්ම මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකා මැතිතුමනි, ගරු ආරාධිත තානාපතිවරුනි, ආනන්ද සංගරි මැතිතුමනි, යුද හමුදාව නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණි LB අලුවිහාරයේ මැතිතුමා ඇතුළු යුද හමුදාවේ සියලුම නිලධාරි මහත්වරුනි, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණි ප්‍රධාන මාණ්ඩලික නිලධාරී එයා වයිස් මාර්ෂල් MH කරන්නාගොඩ මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්වරුනි, එමෙන්ම පොලිසිය නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණි සියලුම නිලධාරි මහත්වරුනුත් අපි ඉතා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. එමෙන්ම අපේ උපාය මාර්ගික සහකරුවන් වන ඊගල් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දීපල් සූර්යාර්චි මැතිතුමන්, රජත මුද්‍රිකාව සඳහා දායකත්ව සපයන HSBC බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නිකොලෝ මැතිතුමා ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරි මහත්මීන්, සිංහ ශ්‍රී ලංකා සමාගම නියෝජනය කරමින් පැමිණි සියලු මහත්මීන්, එමෙන්ම ආසියානු සම්මානලාභී සඳහා මෙහි පැමිණි මාලදිවෙන් සහ ඉන්දියන් එම සම්මානලාභීන්, එමෙන්ම අපගේ විශේෂ ආරාධනය පිට මෙහි පැමිණි දෙස් විදෙස් මාධ්‍යවේදීන්, මෙහිදී අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන රීඩර්ස් ඩයිජස්ට් ප්‍රධාන කර්තෘතුමන්, ඒ වගේම අපගේ ඔබ වෙනුවෙන් අපි මේ විරුජන උපහාරවල පවත්වන්නේ අපගේ ආදරණීය සම්මානනීය විරුජනයිනි, එමෙන්ම ගෞරවනීය ආරාධිතයිනි, පොදුජන වීරත්වයෙන් අභිෂේක ලබන මෙම උත්සවය සභාව වීර පොදුජන පදනම වෙනුවෙන් මම මහත් අභිමානයෙන් යුතුව සියලු දෙනා පිළිගන්නවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි ලේකම්තුමනි. වීරත්වය බිහිවන්නට පුළුවන් වන්නේ යුද බිමේ පමණද? යුද බිමෙන් ඔබට වීරත්වය බිහිවිය නොහැකිද? ඔබත් මමත් සිටින අපගේ ජන ජීවිතය තුළ එදිනදා දවස ගත කරන මොහොතකදී වීරත්වය ඔබ තුළින් බිහිවන්නට නොහැකිද? එසේ බිහිවන්නා වූ උදාර වීරත්වයට සම්මාන පුද කිරීම සඳහා 2004 ජූලි මාසයේ 8 වැනිදා එවකට අගමැතිව සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් මෙම වීරත්වයට නව මගක් පෙන්වීම සඳහා බුදල්නා රන් සම්මාන ප්‍රධානය දියත් කරනු ලැබුවා. එහිදී ආතසී ක්ලාක් මැතිතුමා විසින් ජන වීරත්වය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා සංකේතවත් කිරීම සඳහා සංකේතයක් ලෙසට කලා මල පෙන්නුම් කරනු ලැබුවා.
එවන් වූ වීරත්වයක වීර උදාර මිනිසුන් සිටින ජන සමාජයක් ඇගීමට එදා පටන් මෙම සම්මානය දියත් කෙරෙනවා. The foundation for civilian bravery is dedicated to recognizing civilians, people like ourselves, like yourselves, who have saved others' lives at the risk of their own. And the foundation held its first award ceremony on the 1st of May, back in the year 1994, at the Ukwatta ferry on the riverbank in Kalutara. And introducing the gold medal and the silver medals for civilian bravery for the first time in Sri Lanka. And then, since that year and since that time, every year an annual ceremony has been held to felicitate and recognize civilian heroes of this country. Obviously, in the case of just a few, some of the awards have been posthumous. On the 8th of July 2004, the then Prime Minister of Sri Lanka declared the gold medal for civilian bravery as the Budal Na Award, or the Lord Budal Gold Award, in memory of Lord Budal, who himself is a historic person, who was recognized by the great king in the 10th century of the Common Era. King Vijayabahu recognized Lord Budal and accorded to him the highest award at that time bestowed on a civilian. This is historically recorded, and the copper plates bestowed upon Lord Budal now are displayed in the Colombo Museum. Interestingly too, the kala flower or blossom, known by its botanic name, Deris parviflora, was declared by Sir Arthur C. Clarke, now the late Arthur C. Clarke, on that same day as a flower to symbolize life and civilian heroism. And this flower is Sri Lankan, or rather, it's an endemic flower, endemic to Sri Lanka, and has a known history from the time of King Dhatusena, who built Kala Veva, which is why it's known as the Kala flower. Then, just a couple of years ago, in the year 2006, the same Foundation for Civilian Bravery, I beg your pardon, moved forward by expanding its horizon to incorporate the gold medal for Asia for civilian bravery, of which more will be spoken of later. Now we'd like very much to invite the patron of the organization, His Excellency Judge C.G. Veeramantri, to please grace the lectern on the opposite side and proceed with addressing this audience. Thank you. Your Excellency, the British High Commissioner, Reverend Sirs, Mr. Chandraratna, distinguished visitors, recipients of awards, ladies and gentlemen, bravery on the battlefield has from time immemorial been honored in various ways. There are heroes whose praise has been sung for generations. They have received awards in their time, and they pass into the folklore of their country. But civilian bravery, which also typifies the highest ideals of human conduct, has often passed unnoticed, and this has also been so for generations. Fortunately, in recent times, civilian bravery has also achieved some recognition, and indeed it is most important that we should recognize that there are heroes amongst us, heroes whose heroic deeds very often pass unnoticed, heroes who deserve to be honored in every way we can, because they raise the level of consciousness, the ethical level of the society in which we live. So it is a great institution that meets today to honor acts of civilian bravery. It has been a pioneer in Sri Lanka, and it is playing a leading role in our part of the world. We have now, for many years,
been honoring these unsung heroes and giving them the recognition that they so richly deserve. And thanks to the wise guidance of the organization that has brought this about, we have now been able to expand these activities overseas and make ourselves a sort of torchbearer for the region. And Sri Lanka probably is now leading the region in its recognition of civilian bravery awards. This year, we have honored more than one of these heroes, and there is more than one medal and act of recognition that will take place this afternoon. And for all of this, we must thank the organization that has brought us together. And I must also congratulate those who have achieved recognition in this unique way, because they are an example to all of us. They are an example to all society. They are an example to our entire country and the region, and we honor them, and I salute you all. Thank you. We would like to invite our patron now to perform a specific task, and that is, as we move to the presentation of inscriptions on gold, we would like you to be on stage as we invite the recipients to proceed to receive them. අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ ආර්යවංශ ස්වාමින් වහන්සේ ඇඳගල විහාරය කිරිදුන් වැව. අනුරාධපුර කිරිදුන් වැව පලාණ්ඩි කුලබ ඇඳගල රජමහා විහාරෙහි විහාරාධිපති පූජ්‍ය බදුල්ලේ ආර්යවංශ ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ එවකට වයස අවුරුදු 28 දී තමන්ට අයිති නැති ශරීරයේ කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ඕනෑම අවයවයක් කොටසක් ලබා දී පීඩා විඳමින් ඉන්න තවත් ජීවිත සුවපත් කරන එකම චේතනාව පෙරදරි කර ගනිමින් 2001 මාර්තු මාස 19 වන දින ඉන්දියාවේ රාමචන්ද්‍ර මෙඩිකල් සෙන්ටර් රෝහලේදී ශල්‍ය කර්මයකින් ඉවත් කරන ලද වකුගඩුවක් MKG සිරිසේන මහතාට සහ 2007 ජූනි මාස 11 වන දින දරුණු ලෙස රෝගාතුරු වී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ඩෙන්සිල් ජේ ගුණරත්න මහතාට සිංගප්පූරුවේ ග්ලෙන් ඊගල් රෝහලේදී ශල්‍ය කර්මයකින් සිය අක්මාවෙන් 60% ප්‍රමාණයක් දන් දී වටිනා ජීවිත දෙකක් බේරා ගැනීමට සමත් වුණා. සිංගප්පූරුවේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඔවුන් දන්නා තරමට ලෝකයේ මෙවැනි පරිත්‍යාගයක් කරන ලද පළමු අවස්ථාව මේ බවයි. This particular inscription on gold is referred to and described on page 54 of your souvenir. And we invite the Venerable Badulle Ariyavansa Thero now to proceed to accept it. අපිතාමියත් ගෞරවපූර්වක ඇරයුම් කර සිටිනවා අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ ආර්යවංශ ස්වාමීන් වහන්සේට වේදිකාවට සැපත්වන ලෙස. ඒ සමගම ත්‍රිගුණාමලය අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් අප ඉතාමත් හදපිරි බැතියෙන් ඇරයුම් කර සිටිනවා වේදිකාවට සැපත්වන ලෙස. An inscription on gold. The inscription on gold is bestowed upon a member of the religious clergy, whatever the religious background has been. And a meritorious act such as has been described is thus recognized with the inscription on gold. Our next, which our patron will hand over, will be to yet another member of the religious clergy, Reverend Father Alfred Alexander, a peace activist for the past 20 years, was from Jaffna and educated in Jaffna.
and now is at St. Philip de Neri's Church in the Petta in Colombo North. On Monday, the 16th of April 2007, around 11 in the morning, Reverend Alexander intervened to save a young man who had been riding along on a motorcycle on the road in Vellavatta when a 6-member gang rushed from the adjoining side and dragged this lad away. After stopping the gang from driving away, he pursued these men and demanded of them the reasons for this abduction. Father Alexander, aged 67, was prepared to exchange his life to save the boy of 22 and insisted that he should accompany the boy. But then the members of the public had gathered sufficient to have prevented the gangsters from getting away, and the boy was thus released. We would like to invite on stage, along with the recipient, a representative of the Archbishop of Colombo. Maybe then prevail upon the both of you, please, to come up on stage, and at the hand of our patron, Judge Veeramantri, the inscription on gold will then be formally accorded to Reverend Father Alfred Alexander of St. Philip Neri's Church, Colombo. And we thank His Excellency Judge Veeramantri for being our presenter. We next have what is referred to as honorable mention, those that have, in a sense, responded vitally to a situation that was faced or a situation that occurred, and there was a noble response, and these are being recognized with honorable mention. And we would like to invite on stage the officer representing the Inspector General of Police, and we would like Mr. Chandana Ranavira Arachi also to be on stage and present. Thank you. We would like then to invite Air Vice Marshal M.H. Karannagoda, Director Administration representing the Commander of the Army. And so we have honorable mention. These references are on pages 52, 51, and 50 of your souvenir. ගෞරවනීය සිහි කැඳවුම. K.A. ගුණපාල හිඟුරාණ. 2007 පස්වෙනි මාසේ 29 වෙනි දින උදෑසන 7:15ට පමණ අම්පාර හිඟුරාණ පදිංචි ගොවි මහතක වූ K.A. ගුණපාල සිය දියණිය පාසලට ඇරලීම සඳහා පිටත් වුණා. කුඩා ළමුන් පිරිසක් කෑගසමින් ආපසු දිවයින දුටු ගුණපාල ඇයිදයි විමසුවා. අනේ මාමේ අපේ මල්ලිලට හරක් රංචුවක් අනිනවා. එහෙම කියලා කුඩා දරියක් පැවසුවා. අසල වූ පාසල් ගුරුවරියක හට තම දරුවා බාර දී වහා එදෙසට දිවගිය ගුණපාල දුටුවේ කුඩා දරුවෙකු වට කරගෙන හරකුන් අනින අයුරු. ඔහු සිය පාපැදිය උස්සා ගවයින් මතට විසි කළා. එක් ගවයෙකුගේ බෙල්ලට පාපැදිය වැටීම නිසා එම ගවයා ඒ මේ අත ගැසුවා. ගුණපාල වහාම ඒ අතරින් කොහොම හරි රිංගා දරුවා ඔසවාගෙන දිව යන්නට පටන් ගත්තා. ගවයින් ගුණපාල පසුපසද පන්නාගෙන ආවා. පාසලේ ගුරුවරයෙකු ඉදිරියට හමු වුණා. ඔහුගේ යතුරු පැදියේ දරුවාද නංවාගෙන රෝහල වෙත දරුවා රැගෙන ගියා. පසුව ඔහු ඔහුගේ දරුවා සොයා පාසලට රැගෙන ගියා. සිය ජීවිතය පරුදුවට තබමින් එම සතුන් සමග සටන් කරමින් කුඩා දරුවාගේ ජීවිතේ බේරා දීමට එදා ගුණපාල සමත් වුණා. இவர் கூமாங்குளத்தில் வசித்து வரும் சுப்பிரமணியன் ஜெகன். 12/12/2007 அன்று சுமார் காலை 8 மணிக்கு
வவுனியா கூமாங்குளத்தில் வசித்து வரும் கட்டிடத் தொழிலாளியான சுப்பிரமணிய ஜெகன் என்பவர் காலை சிற்றுண்டி அருந்திக் கொண்டிருந்த போது ஆபத்தில் இருக்கும் ஒருவரின் கூக்குரலை கேட்டார். உடனே ஓடிச் சென்று அங்கு பார்த்தபோது கிணற்றில் ஒருவர் தவறி விழுந்து விட்டதை அறிந்தார். உடனே ஜெகன் காலம் தாழ்த்தாமல் தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாது கிணற்றில் குதித்து விழுந்தவரை தன் தோளில் சுமந்து கொண்டு யாராவது கயிறையொன்று வீசுங்களே என்று கேட்டுக்கொண்டு அந்த கயிற்றின் உதவியால் ஜெகன் அவரை காப்பாற்றினார். Subramaniam Jagan. ගෞරවනීය සිහි කැඳවුම රන්දික විමර්ශන ජයරත්න කරන්තකොල්ල 2007 10 වෙනි මාසේ 30 වන දින උදෑසන 10:30ට පමණ කුරුණෑගල කරන්තකොල්ල අඹකොටේ හි පදිංචි ඊගල් රක්ෂණ සමාගමේ වෙළඳ නියෝජිතයෙකු වන රන්දික විමර්ශන ජයරත්නට පෙනුනේ කලබලකාරී ලෙස මිනිසුන් පානදුර මුහුදු වෙරළ දෙසට දිව යන ආකාරය. රන්දිකද වහා එදෙසට දිව ගිහින් ඔහුට දක්නට ලැබුණේ රළ පහරකට අසු වී බහුදින යාත්‍රාවක් ගිලමින් පවතින අයුරු. ඔහු වහා එහි සිටි අයුරින්ම මුහුදට පැන පිහිනන්නට පටන් ගත්තා. නමුත් දැඩි රළ පහරට හසු වූ බැවින් ඔහුට එම ස්ථානය කරා ළඟාවීමට නොහැකි වුණා. එබැවින් ඔහු ගොඩබිම දෙසට ආපසු පිහිනුවා. ජීවිත ආරක්ෂක උපකරණ රැගෙන ප්‍රචණ්ඩ වූ මුහුදු රළ සමග පොර බදිමින් ඔහු යලිත් එම දීවරයන් තිදෙනා සිටින ස්ථානයේ වෙත ළඟා වුණා. මහත් ආයාසයකින් එක් අයෙකු හැර අන් අයගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට එදා රන්දික විමර්ශන ජයරත්න සමත් වුණා. And recognition to Randika Vimarshana Jayaratna. අපගේ මේ සූදානම සිය ජීවිත කැපකර එවන් වූ වීරවරයෙකුගේ එක් සැබෑ කතාවක් අසන්නට. ஆம் ஜெகன் அவர்களே, இன்று உங்களுக்கு இந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். நீங்கள் அன்று ஒரு உங்கள் உயிரை துச்சமாக மதித்து காப்பாற்றியுள்ளீர்கள். அது சம்பந்தமாக உங்களது சில எண்ண அலைகளை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். என்ன இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு என்னங்க இருக்குது? உயிர்னாக்குள்ளே துடிக்கும்போது என்னால் முடிஞ்சது அதுதான், காப்பாற்றணும்னு தோணுச்சு, காப்பாற்றிட்டேன். எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் தோன்றியது? அதாவது எவ்வாறு இந்த விஷயம் உங்கள் கவனத்துக்கு வந்தது? அவளை குரல் சத்தத்தில் ஒன்றும் செய்ய இல்லை. அதனால நான் ஓடி போய் பார்த்தேன். இந்த ஃபுல்லாக தத்தளித்து கொண்டு இருந்தனால என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை. அதை தான் பாஞ்சி தூக்குனது. நன்றி. Thank you, Aaron. Okay, and now we move forward in our program, and this is an invitation to the founder president of the foundation, Kasun P. Chandraratna, to address this audience. මෙවන් වූ උදාර සිවිල් ජනතාවකට සිය අභිමානය ලබාදීම සඳහා මෙවන් වූ සාරගර්භ සන්ධ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරමින් වීරත්වය යුදබිමට පමණක් නොවෙයි, වීරත්වය පොදු ජනතාවගේ හදගැස්ම තුළ පවා රැඳෙන බව පසක් කරමින් එවන් වූ වීරත්වයකට ප්‍රණාම පුද කිරීම සඳහා මෙවන් වූ ආයතනයක් ආරම්භ කළ පොදු ජන වීර පදනමේ නිර්මාතෘ සභාපති කසුන් පී චන්ද්‍රරත්න මැතිතුමනි, ඔබටයි මේ ආරයුම. Our chief guest, His Excellency Dr. Peter Hayes, the British High Commissioner for Sri Lanka, our patrons, His Excellency Judge Veeramantri,
Arunayaka, Right Reverend Trikamale Anand Thero and all religious dignitaries, Judge Amir Ismail, officers representing commanders of forces, distinguished guests, our sponsors, recipients of awards, ladies and gentlemen. 16 years back, I bought 2 copies of Reader's Digest. I'm sorry, I should have mentioned Jim, Chief Editor, Reader's Digest, who is here. 16 years back, I bought 2 copies of second-hand Reader's Digest from the payment for 2 rupees. In one of them, I found an article, "Don't Let My Father Die," which interested me. I found it was the case where a 9-year-old girl saving the life of her father. A gold award was awarded to her by the Carnegie Hero Fund Commission, USA, for saving her father's life. My request to Reader's Digest to give me further details was promptly replied and directed to Carnegie Hero Fund Commission. It is on this information I formed the Foundation for Civilian Bravery. From that time up to the present, the Carnegie Hero Fund Commission has been a great source of strength to me, and its executive director, Walter Rutkowski, was here as a special guest a few years back. This year, I have another honor. Mr. Jim Plough, Editor-in-Chief of Asia of Reader's Digest Asia Private Limited, based in Singapore, is right with us as our special guest. He will see the contribution of an article in his prestigious magazine Reader's Digest and how this organization has grown during the 15 years. The beginning of a concept of global interest has been created by an article in Reader's Digest. Jim, you are most welcome, and we are very much honored to have your presence today at this ceremony. Having received the information from Carnegie Hero Fund Commission, I proposed a bill titled President's Trust for Civilian Bravery, an organization to recognize sacrifices of our citizens. Under the direction of His Excellency the President. I wrote to the then President of this draft and was replied promptly. I was requested to present same to an officer at the Presidential Secretariat, which I did. My proposal was rejected by him, and I left the office of the Presidential Secretariat defeated. An internal voice wanted me not to admit defeat, and as a result, I formed on the 13th January 1993 the Foundation for Civilian Bravery to recognize bravery of civilians of this country. As a trust of mine, today it is before Parliament as a bill as a bill. Until we began our activities, strangely this country never heard of civilian bravery. The word Virujana was coined in Sinhala for civilian bravery. A logo was developed. A theme song was written. But these advances were not guaranteed a long life without sufficient funding. I was at Sri Lankan Airline, and Captain Java Dalim and I were in the same department, who volunteered to donate rupees 50,000 every year for this cause. I believe it was the year 1995. He did more than what he promised later on. He increased his donation up to 150,000. It is this hard-earned his money which propelled this organization to the present form. Captain Javad Dalim was presented with the Patrons Award of the Foundation for Civilian Bravery for his contribution. And there is no other occasion to pay tribute to him
as today, which I always expected. I promised him to name the Media Award of the Foundation to remember his contribution, and this year it comes to life again, and it will come to life many times in the future. Captain Jawad Dalim, who is from Pakistan, deserves our heartfelt thanks again and again. We will be honored to have his participation, his family participation, in the future ceremonies, as he used to say, God willing. As today's ceremony, I have few observations to make. In the course of last 14 years, we are building a stage for all Sri Lankans to be respected alike. This stage is dedicated to all languages alike, all religions alike, for all castes alike. At this stage, language will no barrier. The guiding principle will be the principle of human beings. We meet here as citizens of this country and as human beings. The citizens who were willing to risk their lives for a stranger, indicative of civilization of this land, will be received as prince or princess at this stage. In the past, gold medal was presented to different persons in society: students, prisoners, laborers, and the like. Generally not the middle or upper strata of society, never the educated. This year, in a short while, the gold medal will be presented to a medical doctor, changing the course of history of this foundation. The foundation offers him, in addition to the gold medal, the life membership of the foundation. They are the people who are destined to steer forward this foundation, like the present Secretary, Chandana Ranavira Anachi, Director, Ministry of Environment, whose father was recognized posthumously with a silver medal for civilian bravery. The gold medal for Asia will be presented for the second time in our history, which is awarded beyond the seas of this land. One may not believe an organization like ours presenting international awards for the complexities involved. I must thank both the awardees for being from Maldives and from India, for being present here at their own cost. And I must say it is a great honor to have you both here with us today. In addition to the medals, we offer them too the life membership, inviting to be our ambassadors of civilian bravery in their own countries. What is performed here today is universal aspect of human beings. It has no barriers between countries or nations or any class of human beings. Many questions may arise in you with regard to the Asian medal. How are they chosen? What was the procedure? As an organization like ours, how else you expect to perform? What I can say is that the recipients are well qualified for the awards. However, no doubt there are others not recognized. This is where I need your help. Your help to drive it to a height that it deserves. I am doing what is possible within the resources available to me. And I am following the principle that it is better to light a candle than to curse the darkness. The other issue is finance. Even though a lot of funds is dispersed for today's event, the foundation has no fund on its own. Carnegie Hero Fund Commission was created investing US $5 million by its testator Andrew Carnegie more than 100 years ago. I invested, believe me, in 1993 only 1,000 rupees. Unfortunately, I don't have that amount of money the Carnegie had. Last 15 years, every year,
we held the ceremony in splendor, but at the end, the balance was zero. It is time for us to apprehend this issue now. Our strength is the various incidents of sacrifices of citizens for another, the selfless nature of noble human beings. As a start, we printed a Vesak card carrying the inscription on gold of the previous years. And I asked for the first time today in 15 years for public subscription, buying a card from us to form the fund of the foundation. By sending a card, you also communicate a good deed of a priest, which will earn merit. We in the future will make picture cards and greeting cards of other incidents of bravery. The cards are available for sale today here. We are a small organization with humble beginnings. One of our country's riches is our civilization. It is our heritage. What are the characteristics of a civilized nation? What are the proper indices to measure civilization? Is the obedience of civil law alone a manifestation of civilization? How is moral law related to civil law? Should not moral law take precedence in any jurisprudence? We have embarked on a greater challenge by presenting the gold medal for civilian bravery for Asia. The basic issue will be create awareness in Asia of the medal and then promote them applying for same. We must dream how effectively to set the mechanism for many to apply from Asian countries. The process should absolve various popular, religious and linguistics differences and barriers. Our country is capable of achieving this goal, but it is you in this audience who could help. Unfortunately, very unfortunately, I don't have any other person to depend on. I don't have any other institution to depend on. I have no state organization to depend on. I do not inherit any financial riches or power either. I have only you in this audience to ask for help, guidance, and support. I plead before you all not to let this organization fail. This organization will be the hope of this nation. May I ask your every possible endeavor to make this Asian medal stay alive, to reach the world stage as a contribution of Sri Lanka for our beautiful motherland to regain its esteemed glory and honor back in Asia, which she richly deserves. Thank you. ඔබ අප අතර සිටින විරුවන් කොතෙකුත් බිහිවුවත් එකී විරුවන්ට නිසි මාධ්‍ය ඇසුරක් මාධ්‍ය ජනප්‍රියත්වයක් ලබා නොදුන්නොතින් එවන් වූ විරුවන් කැලේ පිපුණු මල් වැනි. ඔවුන්ගේ වීරත්වය කිසිවෙක් නොදනි. ඉතින් එසේ බිහිවන්නා වූ වීරත්වය සැබෑ වීරත්වයක් ලෙසට ලොවට විදහා පාන්නට උපකාර වන්නේ මාධ්‍යයි. මාධ්‍යයේ එවන් වූ සත්කාරයෙන් නොතිබෙන්නට කෙසේනම් ඔබ අතරින් බිහිවන්නා වූ වීරත්වය ලෝදනා දැනගනීද. ඉතින් එවන් වූ සත් මාධ්‍ය සත්කාරයක් වෙනුවෙන් නූර් අලිම් සම්මානය පුද්ගනු ලබනවා. உயிருக்கு போராடிய மக்களை தனது உயிரை துச்சமென மதித்து காப்பாற்றிய ஒவ்வொருவரின் வீரதீரச் செயலை நாட்டு மக்களுக்கு அறிய தந்ததன் மூலம்
வீரக்குடிமகன் விருது அவருக்கு வழங்கப்பட ஏதுவாக இருந்த நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இவ்வருடம் நூர் அலின் ஊடாக விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. சாதாரண மனிதர்கள் செய்த அசாதாரண செய்திகளை உலகிற்கு அறியப்படுத்திய பத்திரிகையாளருக்கு என்று கௌரவிக்கின்றோம். As my colleagues have already indicated to you, we are now with the Noor Alim Media Award. Reference was made during Mr. Kasun Chandraratna's speech to the sterling support that one of his friends and colleagues, Captain Javid, has been happy to accord the Foundation for Civilian Bravery. And the Media Award, which is now to be handed over, incorporates the family name. And this is in recognition of the support from the media in recognizing and factually reporting incidents of civilian bravery. However, it might be noted that this is not necessarily an annual award, but wherever outstanding reportage has led to such recognition as is noble, then the Noor Alim Media Award will be handed over. So, in connection with that, we would like to invite the chief editor of the Reader's Digest here present with us, Mr. Jim Pluoff, accompanied by Mr. Karthikeyan, to please be on stage, and then we shall reveal the identity of the media organization, whatever it is, the media organization thus recognized for its sterling service. මෙම නූරලීම් මාධ්‍ය සත්කාරයේ මෙම සම්මානයේ තිබෙනා වූ විශේෂත්වය වන්නේ එය වාර්ෂිකව නොපිදෙන සම්මානයක් වීමයි. වාර්ෂිකව දෙන සම්මානයකට වඩා මෙහි වටිනාකම වන්නේයි. මෙය වාර්ෂිකව නොදෙන සම්මානයක් වන බැවින් මාධ්‍ය සත්කාරයේ සැබෑ මෙහෙවරට කරන ගෞරවයක්. So in this past year, for having contributed outstandingly for reporting a particular incident, News First is awarded the Noor Alim Media Award. That belongs in the Sirasa TV channel. And we say thank you very much to our presenter, Mr. Jim Pluoff, the chief editor of Reader's Digest. Thank you very much for having been our presenter on the stage now. And now at this juncture, as has been mentioned previously perhaps, we do have a strategic partner in the shape and form of Eagle Insurance, and we would like now to invite its managing director, Mr. Deepal Suryarachi, to move across to the lectern on the opposite side and also address this audience. Reverend Sirs, Your Excellencies, the recipients of the awards today, ladies and gentlemen. All beings, not only human, two specific fundamental behaviors. That is, to avoid pain, discomfort, danger, and to seek pleasure, comfort, and avoidance of danger. I think this is the basic prerequisite for life. And if someone let go of that very requirement to be away from danger, closer to the happiness, comfort, to ensure that another human being will continue the same experience of life, isn't it a great moment of celebration? Isn't it a moment of superhuman nature? We are gathered here today once again to celebrate, recognize,
and salute some extraordinary human beings who have gone beyond their call of duty to save somebody else's life. As an organization who is committed to restore the dignity of life, we are fortunate to have been in association with this event for a number of years. I congratulate the organizers and the recipient of these awards sincerely, for this is a celebration of life. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ඇතුළු පූජ්‍ය ප්‍රසාදීන් වහන්සේලාගේ අවසරයි. සම්මාන ලබන විරුජානයනි. විපතින් කරදරයෙන් අපහසුවෙන් ඉවත්වීම සහ නිරන්තරව සහනය සැනසීම සෙවීම මනුෂ්‍යයා ඇතුළු සෑම සත්වයකගේම මූලික හැසිරීමක්. ඒ ස්වභාවය ඉන් ඔබ්බට ගොසින් තවත් මිනිසකුගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම ඇත්තෙන්ම උත්තරී මනුෂ්‍ය අවස්ථාවක්. අද නැවත වතාවක් අප මේ ක්‍රැස්වී සිටින්නේ ඒ උත්තරී මිනිස් බව අගය කිරීමටයි සම්මානයට පාත්‍ර කිරීමටයි. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සහයෝගය දැක්වීමට අපට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ වීර විරුජන පදනමට අපගේ ගෞරවය හිමි වෙනවා. එමෙන්ම නැවත වතාවක් අද මේ සම්මානයට පාත්‍ර වන ඔබ සියලු දෙනාටම මුළු මහත් මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේම ප්‍රණාමය හිමි වන බව සඳහන් කරන්නට කැමැති. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය ශ්‍රී.